ошӯб дар зиндони шаҳри ваҳдат. 3 нафар маҳбус ҳалок ва зиндонбонҳо захмӣ шуданд. 3 феврал дар муассисаи ислоҳии рақами 3/2 шаҳри ваҳдат 9 нафар маҳбус ошӯб бардоштанд. Дар натиҷа 3 маҳбус кушта ва 3 корманди зиндон захм бардоштанд, хабар медиҳад Вазороти адлияи Тоҷикистон. Дар хабар гуфта мешавад, маҳбусон бо истифода аз асбобҳои худсохти халандаи буранда ба нигаҳбонони муассисаи ислоҳотӣ ҳуҷум карданд. Маҳбусон ба талаботи қонунии маъмурияти муассиса итоат накарда, бо истифода аз кордҳои худсохти оҳанини нуктез ва халанда аъмоли ҷинояткоронаи худро бидуни даъвою шартгузорӣ давом доданд ва талош карданд ки сарбозони муҳофизатии муассисаро ба қатл расонида фирор намоянд, менависад манба. Гуфта мешавад, муҳофизон маҷбур шуданд ки муқобили онҳо аз силоҳи оташфишон истифода баранд. Дар натиҷа 3 ҷинояткор безарар ва боқимондаи онҳо дастгир карда шуданд, омадааст дар хабари ин ниҳод. Дар хабари расмӣ аз маҳбусони ҳалокшуда ном бурда нашудааст. طبق معلومات دریافتی شماره محبوسان هلاک شده نظر به خبری رسمی بیشتر میباشند. نام 7 نفر آنها رسانه‌ای شده است. نام و نسب آنها حسنوف سهراب سفرمدویچ، حسنوف جمالدین کمالدینویچ، تیلابوف علی تیلابویچ، اوروزف شهزاد جمشیدویچ، برهانوف شهرت محمدیویچ، جوراев محمد شریف بابامرادویچ، давлатов فرهاد سعی محمدویچ میباشد. رسانه‌ها نوشتند که ошӯбгарон احتمال اعضایان گروه تروریستی داعش بودند. با اطلاع منبع با زخم برداشتگان سری وقت یاری طبی رسانیده شده وضع سلامتی آنها معتدل ارزیابی می‌گردد. گفته می‌شود نظام نگهداشت و حمایت مؤسسه پورا برقرار گردید. یادآور می‌شویم که 6 سال پیش 19 می سال 2019 در شهر وحدت در همین زندان اشوب سر زده بود. در نتیجه آن 3 محافظ زندان و 29 محبوس کشته شدند. داعش سازمان تروریستی ممنوع در تاجیکستان بعداً مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. برای تشکیل اشوب سود عالی تاجیکستان مهلت حبس 28 محبوس این مؤسسه را دراز کرد.